କହିବେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜମହଲ ଛକଟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାସୁକାନ୍ଦି ଛକରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଦଭାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର କଥା କହିଲା ଲୋକମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି 1990 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଭଦ୍ରକର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ তৎকালীন নেতা প্রফুল্ল সামলଙ୍କ পরিবার তাঙ্ক কর্তৃত্বাধীন করে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করছেন এতে ইডিবোধ তদন্ত চালিছি কিন্তু 8 মাস বিতি যাই এ বর্তমান যে মোহন সরকার অনেক মোহন সরকার সে বিরুদ্ধে কৌশি কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করু না ইডি তদন্ত চালুলে তাঁর পূর্ব ভি লুটতরা চালছি জমি বাড়ি বিক্রি চালছি এবং কর্মচারী মানুষ দরমা দেউনা ছাত্রছাত্রী মানুষ যে সেবা দেওয়া কথা উপযুক্ত সেবা দিয়া যাও না सबुठु बड़ कथा है हरेकृष्ण महताब समय जो इंजीनियरिंग कॉलेज सब प्रतिष्ठा कराइला से सबू सरकार होता केवल यहीटा बेसरकार रही है बंद होता तापर जुगल पट्टनायक को प्रतिष्ठा करते यहाँ हूँ भद्रकर गर्व और गौरव किंतु तांकर से जो लुटेरा प्रफुल्ल सामल परिवार जो बीएसटी सोसाइटी अच्छी परिचालना कमिटी ताकू कहीं भंग कर जाऊना 8 मास बीतीगला भद्रकवासी आउ केते दिन अपेक्षा करेंगे एवं मुझे कही रखा चाहे गत 9/12/2024 करे आम मैंने धारणा देलु एवं से सरकार आमको प्रतिश्रुति देते खूब शीघ्र तुम समस्या समाधान अनुष्ठान को उद्धार कर किंतु खूब शीघ्र केते दिन अर्थ आम बुझीपारना 2 मास बीतीगला तेणु पुणी थे आम ये राजरास्ता को ओह्लैचु सरकार दाबी जनाऊँ प्रतिवाद करुचु जे तुरंत सरकार ये कॉलेज को हाथ को नियंतु एक सरकारीकरण करंतु एवं निजर जो से निर्वाचन प्रतिश्रुति देते ओडिया अस्मिता कथा दुर्नीति मुक्त सरकार कथा कथा से अक्षर अक्षर पालन करंतु।